Sementara itu, Amerika Serikat dilaporkan kembali melancarkan serangan ke Iran. Serangan menghantam sebuah jembatan di Bandar Abbas. Amerika Serikat dilaporkan kembali melancarkan serangan terbaru ke Iran dan menghantam sejumlah infrastruktur, termasuk 2 jembatan dan stasiun kereta api. Sebuah jembatan di Bandar Abbas, Iran, porak-poranda setelah Amerika Serikat menggempur wilayah tersebut. Dampak serangan juga membuat beberapa mobil hancur dan sejumlah warga dilaporkan terluka. Kepulan asap terlihat di langit kota Bandar Abbas setelah Amerika Serikat melancarkan serangan berhari-hari ke Iran. Komando Pusat AS CENTCOM mengumumkan bahwa mereka meluncurkan gelombang serangan terbaru ke Iran untuk melemahkan kemampuan militer mereka. Iran sendiri tak tinggal diam dan membalas serangan dengan menargetkan pangkalan militer AS di Timur Tengah. Teheran memperingatkan akan targetkan infrastruktur di seluruh wilayah AS jika Amerika terus melanjutkan serangan mereka. Kuwait dan Bahrain menghadapi serangan udara baru dari Iran yang terjadi saat Iran dan Amerika Serikat saling serang memperebutkan kendali Selat Hormuz. Tentara Kuwait merespon dan mengatasi serangan drone baru Iran. Iran menargetkan sistem radar, sistem pertahanan udara, dan penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ali Al-Salim di Kuwait dan instalasi militer AS di Pangkalan Udara Sheikh Isa di Bahrain. 2 negara tersebut kembali diserang sejak dimulai kembalinya permusuhan antara Amerika Serikat dengan Iran. Menyusul gelombang serangan dari Washington, Korps Garda Revolusi Iran IRGC akan meluncurkan serangan rudal ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat. Menariknya, rudal yang diluncurkan bergambarkan sejumlah pemimpin tertinggi Iran. IRGC menunjukkan rudal bergambar pemimpin tertinggi Iran saat ini dan sebelumnya, diantaranya wajah dari Mojtaba Khamenei dan ayahnya Ali Khamenei. Rudal ini akan diluncurkan ke pangkalan-pangkalan AS menyusul gelombang serangan dari Washington. Video tersebut juga menunjukkan beberapa peluncuran rudal, termasuk yang diidentifikasi oleh IRGC sebagai rudal Khyber Sakan, Zulfikar, Sajil, dan Fateh 110. IRGC telah melakukan serangkaian serangan di bawah Operasi Nasr II yang menargetkan situs militer AS di Yordania, Kuwait, dan Bahrain. Sementara itu, Kuwait, Bahrain, dan Yordania mengumumkan telah berhasil mencegat serangan rudal Iran. Melalui CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim telah menyerang puluhan fasilitas militer selama 6 malam berturut-turut. Ya, dirilis Komando Pusat Amerika CENTCOM menunjukkan gelombang serangan Amerika Serikat terbaru yang melibatkan jet tempur, drone, kapal perang, dan rudal. Serangan-serangan itu mengakibatkan ledakan dan kepulan asap yang membumbung tinggi di sejumlah lokasi yang berbeda, diantaranya pos pengawasan pesisir, pertahanan udara, infrastruktur logistik militer, hingga kemampuan maritim Iran. Gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat yang luntur kembali memicu ketegangan yang berdampak pada kondisi global. Menanggapi hal itu, Kementerian Luar Negeri Prancis Pascal Convavreux mendesak agar 2 negara kembali dalam kerangka gencatan senjata. Ia menilai konflik kembali terjadi akibat ulah Iran yang melancarkan serangan dan melanggar perjanjian. L'escalade doit cesser, que nous revenions dans le cadre du cessez-le-feu signé le 17 juin à Versailles. Il y a désormais 60 jours qui ont été ouverts, nous n'y sommes pas. Il faut être aussi clair sur la nature de la responsabilité initiale. Il y a à peu près moins d'une semaine, ce sont les Iraniens qui ont choisi de mener des frappes qui étaient à la fois à l'encontre du droit international, mais à l'encontre aussi du propre texte qu'ils avaient eux-mêmes signé et qui a ensuite entraîné un cycle escalatoire de représailles. Donc notre souhait, c'est que les différentes parties puissent revenir à cette... Pesawat tempur siluman F-35A Lightning II milik Angkatan Udara Amerika Serikat terekam tengah mengisi bahan bakar. Pengisian dilakukan di udara saat pesawat sedang melakukan patroli di atas Timur Tengah. Ini adalah prosesnya ya pemirsa ya, mengisi BBM di udara. Luar biasa ya. CENTCOM merilis rekaman menunjukkan jet-jet itu mendekati pesawat KC-135 Stratotanker.
Selanjutnya pengisian bahan bakar dilakukan membuat pesawat F-35A tertahan lebih lama di udara. Sementara pasukan AS lainnya melanjutkan operasi di wilayah target. Rekaman jet tempur ini dirilis di Washington setelah Washington menyatakan telah menyerang sejumlah target militer Iran. Pemirsa, ada sebuah kapal kargo bertabrakan dengan kapal lain hingga tenggelam di Selat Hormuz. 23 awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Ini adalah kapal kargo bernama Luni, terbelah jadi dua dan tenggelam di Selat Hormuz. Tim penyelamat langsung mengevakuasi para awak kapal sebanyak 23 orang dan dibawa ke Pulau Qesem. Penyebab kecelakaan masih diselidiki. Iran tegaskan Selat Hormuz adalah garis merah yang tidak dapat dilanggar. Jika AS terus ikut campur, Iran ancam meratakan seluruh infrastruktur AS di kawasan. آمریکای جنایتکار همچنان به یاغیگری و ناهمسازی منطقه ادامه می‌دهد. ابتدا مجدد تاکید می‌شود تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است. در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور از تویی سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد. آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند. دشمن نادان بداند لحظه حماسه برای ما لحظه پرهیز نیست. آنچه از سوی نیروهای مسلح ایران رخ می‌دهد ضربه همتراز نیست، ضربه برتر است. ضرباتی که شدیدتر، گسترده تر و ویران کننده تر از همیشه خواهد بود. آتش خشم ملتی که هیچگاه تسلیم نشده دامن متجاوز را خواهد سوخت. Pihak Joko Widodo menuding pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan berkali-kali oleh Roy Suryo terkait kasus dugaan ijazah palsu merupakan siasat mengulur waktu pemeriksaan dan persidangan. Pihak Jokowi yakin bahwa taktik buying time yang dilakukan Roy Suryo telah menghambat proses hukum. Pihak Joko Widodo menuding pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan berkali-kali oleh Roy Suryo terkait kasus dugaan ijazah palsu merupakan siasat untuk mengulur waktu pemeriksaan dan persidangan. Pihak Jokowi menilai pengajuan pra-peradilan yang dilakukan berulang kali oleh Roy Suryo hingga gugatan kedua dan ketiga tidak logis dan hanya sebagai taktik buying time atau menghambat proses hukum. Dengan pengajuan pra ketiga kan semakin terbukti dugaan kami bahwa ini untuk mengulur-ngulur perkara, yang berarti kok tidak confidence Bang Roy maju dalam persidangan dengan segala pembelaannya. Apalagi kalau tadi disampaikan argumen bahwa terdakwa belum menerima panggilan, sesuai ketentuan KUHP pada saat berkas dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan, tentunya terdakwa atau penasihat hukumnya sudah menerima tembusan salinan pengiriman berkas termasuk dakwaan, yang artinya secara yuridis sudah tahu adanya pelimpahan berkas ke pengadilan. Kubu Jokowi berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan sudah tidak relevan lagi karena perkara pokoknya sendiri sudah memasuki tahap persidangan di pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ibrahim Al-Abrar, anak 11 tahun, bocah SD di Boyolali, ramai dibicarakan di media sosial karena ia dikabarkan mendapat apresiasi dari NASA. Wah, setelah melaporkan penemuan bug atau celah keamanan pada sistem domain publik NASA. Ya, siswa kelas 6 SD Geneng Sari Kemusu di pinggiran Waduk Kedung Mumbo mendapat apresiasi dari NASA setelah melaporkan adanya bug atau celah keamanan dari sistem atau domain publik NASA. Ibrahim Al-Abrar 11 tahun belajar cyber security secara otodidak, di mana sebelumnya Ibrahim sudah melaporkan 4 kali kerentanan keamanan situs NASA ke VDP NASA, namun sempat ada yang ditolak. Udah pengen nih. Salam. Siapa ya? Kamu KPR? Nih, Ibu ada kabar baik nih. Sudah kamu tunggu-tunggu kan? Nih, kamu buka ya. Buka emailmu. Nih, udah gini nih. Kasih Bu.
Ibrahim, tambah semangat belajarnya, buat motivasi kamu. Biar kedepannya kamu bisa jadi orang yang sukses.